Nalimtan. Fish on guys. Let's go. Morning, Saturday morning guys. Fishing with Master Dar. Miss back tayo at nakarami sila kapon guys. Sa Master Brian at sila Master Christian. Shout out. It's our time to shine. Big update. Pag may huli, pag wala, zero. Magpalibak guys. Nagpalibak. Group snapper guys. Online tirada. First catch, my friend. Red mangrove snapper. Talon eh. Uy, tulog din sa akin. Lapis. Nice. Talon eh. 3, 2, 1. Uy! Landed guys. Kok na bay. Parehas na kan ako. Wow! Ocean crabs. Oh, tanaw na to. Gaben-ben naman na, Master. Ano, unsa na? Master, yakat mo, Master. Uy, ang laki na si Lupe. Oh, Darl. Nasud. Kaduha na dyan si Bay. Ayos. Ano, kung tulis building o natabunan man aning kuan kaning nga building pero man isang tulis building. Burj Khalifa. Taas kaya na rin isinganan ton. Ada mga kabayan o diha. Ridas na sila diha. As kaya na diha. Ada sa atbang o ako'y fishing diha ton. Iripod rin napitan ako. Tagbaw po na really. Tara, Master. Inaantay mo. Sige, release lang. At mo na! Ha? Akyat mo na! Akit ikaw? Akyat mo na! Kung kaya. Pero napagod na. Yun! Landed! Pagod! Grabe. Na-entry si Master. Uy, bawag man. Ana. Koko. Nakasi brim na dyan. Palit lang, this brim. Brim.